بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس جديد من سلسلة دروس لا لوجيك سيكونسيال. الدرس الثالث اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله لا باسكول ار اس اش متر اسكلاف. لا باسكول ار اس اش متر اسكلاف تتكون من دو باسكول ار اس qui sont montés en série. لا باسكول الأولى اللي غادي نسميوها لو متر، ولا باسكول الثانيه غادي نسميوها لاسكلاف. تلاحظوا بان لا باسكول الاولى درنا لها لوغلوج اي لي كومبليمونتي مع لا باسكول الثانيه اللي هي اون سيري لاسكلاف، وبالتالي لوrsque اش est égal à 1 في l'autre باسكول اسكلاف اش est égal à 0، وبالتالي c'est l'horloge qui va constituer l'élément majeur بالنسبة للفونكسيونمون ديال لا باسكول ار اس اش. دونك اون ريزومي وغادي ندخلو بلي ديتاي من بعد. هو لا باسكول متر تدخلنا لانفورماسيون ملي تيكون لوغلوج ايت ايغال 1. ملي تيكون لوغلوج ايت ايغال 1 في لا باسكول متر، لوغلوج لا باسكول اسكلاف تيكون فيها لوغلوج ايت ايغال 0، وبالتالي تتكون مسدودة، واللي فيها اش ايت ايغال 1 تتكون محلولة وتدخلنا لانفورماسيون ديالنا، ومن بعد تستوكيها لنا لا باسكول اسكلاف. الى لاحظنا لو كرونوغرام ديال لا باسكول ار اس اش متر اسكلاف، تلاحظوا بان لا بروميير باسكول تدخل لانفورماسيون، ولا دوزيام باسكول تستوكي لانفورماسيون. غادي نشوفوا بالضبط كيفاش خدامه لا باسكول ار اس اش. دونك عندنا كما قلنا سابقا انهم دو باسكول مونتي اون سيري، وعندنا لورلوج اللي كومبليمونتي مع لوتر باسكول اللي هي اش بار هنايا، وبالتالي لا بروميير باسكول متر ستوك لانفورماسيون. دونك غادي تخزن لنا لانفورماسيون اون فونكسيون دو ليتا دو سي بورت d'entrée S ou R, et la seconde liance l'esclave sous l'influence de le signal horloge, sous l'influence de le signal, le même signal la radio 12 Léa, ou elle est radicon complémentaire, c'est-à-dire radicon le bar le signal les traînes de reçoit l'information stockée par le maître. Donc l'information est stockée par le maître et va la recevoir la bascule liée à l'esclave. Donc lorsque H est égal à 0, lorsque H est égal à 0, le maître est isolé. Donc H est égal à 0, c'est que le maître est isolé, c'est-à-dire fermé. L'esclave recopie les valeurs inscrites sur la sortie du maître. يعني أن l'esclave تكون ouvert، ملي تكون le maître fermé l'esclave ouvert، وبالتالي il recopie هاد les informations اللي كاينين في la sortie ديال le maître. Lorsque H passe de 0 à 1، يعني passe de 0 à 1، le maître غادي يولي cette fois-ci ouvert et l'esclave fermé، وبالتالي l'information de l'entrée du maître est transmise، ولكن هاد les sorties ne peut accéder l'esclave du fait que l'esclave أنه مالو مسدود، لأن H ديالو est égal à 0. Lorsque H هاد المرة passe de 1 à 0، اش غادي يطرا؟ le maître il sera fermé ou l'esclave il sera ouvert، وبالتالي il va recevoir هذيك l'information اللي كانت stockée في la sortie ديال le maître. Donc le maître est fermé et l'esclave ouvert. L'information stockée par le maître est transférée à l'esclave. Il faut noter, et ça c'est très important، مهم جدا، ان في لو باساج ديال H من 0 ل 1 او من 1 ل 0 خص مثلا الا كان لو باساج من 0 ل 1 l'esclave doit se fermer من 0 ل 1، يعني ان l'esclave اش غادي دير؟ il doit se fermer، كانت محلوله خصها تسد، هذا باش تحل لينا لو ماتر. l'esclave doit se fermer en premier lieu et après
le maître doit être ouvert. علاش sinon il y aura glissement des informations. Dès que le passage, dès que le temps من 0 ل 1 ils peuvent avoir un glissement des informations وبالتالي خص l'esclave تسد من حنا تنقولوا من passage من 0 1 l'esclave تسد وعاد باش لو ميتر يتحل. اما الا كانت من 0 ل 1 يعني ان ليكسكلاف خصو يتسد هو الاول عاد باش يتحل لو متر. ولا كان لو باساج من 1 ل 0 خص لو متر يتسد هو الاول عاد باش يتحل لاسكلاف. غادي نشوفوا هذا الشيء يعني مدقق بالنسبه في لا كورب. عندنا هنا ان كورب اللي تتبين لنا هنا لو متر وهنا l'esclave. Donc le passage من 0 ل 1 pendant la transition 0-1 de H, l'esclave se ferme en premier. يعني l'esclave مالو il se ferme en premier. فين هو l'esclave? Voilà, l'esclave il se ferme en premier. Donc l'esclave il doit se fermer en premier. وشكون هو اللي تيتحل لينا لوفيرتور ديال لو متر. في هذا لو باساج اللي كاين من هنا لهنا الا بقى هذا محلول وعاد باش تحل هذا غادي يكون ان غليسمون في هذا لو باساج اللي كاين هنايا. دونك لو متر ها هو خدام ولكن من الباساج دائما في 1 1 1 1 ولكن ملي غادي يدوز للزيرو من 1 للزيرو غادي يطيح للزيرو اش غادي يطرا؟ خاص لو متر يتسد هو الاول عاد باش يتحل لينا l'esclave وبالتالي باش ما يكونش عندنا ان glissement ديال les informations. C'est comme ça comment il fonctionne une bascule RSH maître esclave. Donc مكونه من جوج ديال لي باسكول اون سيري ديال RS، وحده فيها لوغلوج والاخرى فيها الكومبليمون ديال لوغلوج يعني اش بار تما كاين. وبالتالي ملي تتكون اش ايتيغال 1 لو متر تيدخلنا لانفورماسيون ولكن ما تمشيش عند ليسكلاف لان ليسكلاف تيكون مسدود. وملي تيدوز من الان للزيرو تيتسد لو متر وتيتحل ليسكلاف وليسكلاف il va recevoir ديك لانفورماسيون كي ايتي ستوكي في لا سورتي ديال لو متر. وبالتالي هذا هو الشرح اللي اظن انه يعاونكم باش تفهموا اكثر لا باسكول متر اسكلاف RSH. وبالتالي الى هذا الحد استودعكم الله والى درس